अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ़ी की आयत नंबर 27 ता 35 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनैका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। वक़ुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम मन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा वइन यस्तगीसु युगासुहु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह बिइसश्शराब वसात मुर्तफका। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुदीहु अज्रा मन अहसना अमला। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युखल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन वयल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन वइस्तबरकिम मुत्तकीना फीहा अलल अराइक निअमस सवाब व हसुनत मुर्तफका। वद्रिब लहुम मसल रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन वखफ़फ़नहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रआ।
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر قال لصاحبه وهو يخابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا. کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ. بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتے. جن کے کام اچھے ہوں گے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں، ان کے نیچے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز کے پہنیں گے. وہاں تختوں پر تکیہ لگائے. کیا یہ اچھا ثواب، اور جنت کی کیا یہ اچھی آرام کی جگہ. ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی. دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور وہ پھل رکھتا تھا. وہ اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں. اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو. ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. یعنی قرآن شریف اور کسی کو اس کے تبدل و تغیر کی قدرت نہیں. یعنی اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں. شان نزول: سرداران کفار کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے. اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دے تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لے آنے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی اس کی توثیق سے اور حق و باطل ظاہر ہو چکا. میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے اپنے مجلس سے جدا نہیں کروں گا. اور اپنے انجام و مال کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ یعنی کافروں پیاس کی شدت سے
अल्लाह ताला की अल्लाह की पनाह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया वो गलीज़ पानी है, रोगन ज़ैतून की तल छट की तरह। तिरमिज़ी की हदीस में है कि जब वो मुँह के करीब किया जाएगा तो मुँह की खाल उससे जलकर गिर पड़ेगी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि वो पिघला हुआ रांग और पीतल है, बल्कि उन्हीं उनकी नेकियों की जज़ा देते हैं। हर जन्नती को 3-3 कंगन पहनाए जाएँगे, सोने और चाँदी और मोतियों के। हदीस सही में है कि वज़ू का पानी जहाँ जहाँ पहुँचता है वो तमाम अज़ा बहिश्ती ज़ेवरों से आरास्ता किए जाएंगे, शाहाना शानो शिको के साथ होंगे कि काफिर व मोमिन उसमें गौर करके अपना अपना अंजाम व माल समझे। और उन दो मर्दों उन उन दो मर्दों का हाल ये है, यानी काफिर को यानी उन्हीं नहायत बेहतरीन तरतीब के साथ मरतब किया, बहार खूब आई, बाग वाला उसके अलावा और भी, यानी अमवाल कसीरा व सोना चांदी वगैरह हर किस्म की चीज़ें। ईमानदार और इतरा कर और अपने माल पर फख्र करके कहने लगा कि मेरा कुंबा कबीला बड़ा है, मुलाजमत मेरा कुंबा कबीला बड़ा है, मुलाजिम खिदमतगार नौकर चाकर बहुत हैं। और मुसलमान का हाथ पकड़कर उसके साथ ले गया और मुसलमान का हाथ पकड़कर उसके साथ ले गया, वहाँ उसको इफ्तिखारन हर तरफ लिए फिरा और हर चीज़ दिखाई कुफर के साथ, और बाकी जीनत व ज़ेबाइश और रौनक व बहार देखकर मगरूर हो गया। मज़ीद नादरीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख़्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े मुझे और आपको इस उम्मत का हिस्सा होने की खुशनसीब होना चाहिए कि हम खुशनसीब हैं कि हम इस उम्मत का हिस्सा हैं। तो इस खुशनसीबी को आप और इसमें इज़ाफ़ा करें कि आप जो इसकी खुशनसीबी का एक मेन जो इसका मकसद और मतलब है, वो ये है कि ये उम्मत जो है, ये अम्बिया का जो छोड़ा हुआ विरसा है, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस काम के लिए ये, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मैसेज को, यही एक उम्मत है जो ऐसे तरीके से अल्लाह ताला के इस पाक मुक़द्दस मैसेज को लोगों दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। इस काम में इस काम को सदका जारी समझते हुए आप भी अपना हिस्सा डालें, और इस जो प्रोग्राम है, जो चैनल है, इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत इस प्रोग्राम के सदक़े आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।